भाई आज किस करू रे किस आनी सिम लाइटा गुटे आनी रे बाबू आमरटा तो कुरीमी से नदी गड़िया तले आमरटा से ते देखे मिचा भाई केते बड़े करू रे मेघ उठेला रो रे बाबू आमे पहुँची गले जे केते जे कुरीमी तू आ मो पछटिया देखबू केते कुरुचु मु तो देखबू आ आ अरे बाबू आ केते छानिया होतलु मु एरी कुरुचु तू देखबू आ केते खाइबू आ तते तो आइता पाइता करी पुकीनी रे आ आ केते कुरीबू आ हाँ रे भाई कहीं छानिया होचु मु शाल पतर दिटा ही जस्ट जाउची आसुची मांस पतुआटे खाइबू शाल पतर रे केमती क्वालिटी तापर मते कहबू काई पाठी करूचु रो टिके धैर्य धरे हे जाउची भाई आसुची हे भाई शाल पतर नहीं कहली संगे संग पतुआटा बनै रहउची हाँ रे दिकु बाबू मु तो कुरी देमी तोर खाइबू ए मेरा ये सिम काटा पटा लाइक आनी से कुरी की तू खाइबू मु कुरी देमी तू खाइबू हाँ रे दिकु बाबू आमर जे काटा पटा लाइक आम सिम लाइक आनिबा देके आमर कुरी की खाइबा तुमरटा पसंद करिबो ना नहीं मोर जे काटा पटा गानी खाइमी सिम लाइक आउ तुमरटा पसंद करिबो ना नहीं एना टिके पानीटा गरम कुरीमी आउ लाई पटाका टिके धुईमी इसरे किसो गुह भी मारी देनी रे किसो कुरीमी कोन किसो भी गाईटा ना गुरुटा हुईले बे मसला किसो कुरीमी कोन मसला एटी डेली मोर कुरुचु ये होगी देखी चली जाई गरम ही गला एना जला इकटाका टिके ए गरम पानी रो जबे करकी सपा कुरीबा गुह मुगा टिके सपा हे जिवो हमर देखी कुरीबा एगे जे कटागा बाबू हमर ए कटागा टिके पुरी देबा आमर टिके कटागा सपा हे गने आ टिके एटी टिके हमर कुटरीटा अछि से कुटरी रो ए रो कैच कैच आनी देबा लिगियन छिबा के पहला फोन के पैसा चलिए टिके ए बाबू हिगला रे हिगला इगा खाली खाली सपा कुरीबा देकी हमर पुतुआटा कर देमी खाइबू अरे बाबू व्यस्त कहीं हो आमर ये गरम पानी काढ़िले एना टिके परिष्कार पानी टिके धुईकी कुरीबा एमती कुरीबार देखु बाबू देखे पुतुआटा कुरीबा एडी मसलाटा फ्राई कुरीबा आमर बर्तमान पड़ी सारा हलदी गुंड लंका गुंड बर्तमान पकेबा को जाऊे कटा पियाज रसुण कंचा लंका
ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ ଜିନିଷଟେ ଆମର ଗୁଳେଇ ଦେଇକି ପତୁଆଟେ ବନେଇବା। ପତୁଆ ପାଇଁ ଆମର ଫେମସ୍ ମସଲା। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପତୁଆ ପାଇଁ ଆମର ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମସଲା ଗୁଳା ଚାଲିଛି, ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ରଟେ ଆଣିବା, ପତୁଆ କରିବା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଲି ପତ୍ରର ଏଇ ଆମର ଲାଇକାଟା ଟିକେ ପୁତୁଆ କୁରିବା ଦେଇକରି ଆମରଟା ନିଆଁର କୁଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁରିମି ଆମର ଏଇ ଶାଳପତ୍ରର ପୁଟୁଆଟା କୁରିମି। ପୁଟୁଆଟା କରିକି ଆଉ ଆମର ଏଇ କଦଳୀ ପାଟୁର ଟିକେ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ କୁରିଦେମି, ନେଇକି ନିଆଁ ଉପରେ ପୁକାଇଦେମି। ଦେଖିବୁ ରେ ବାବୁ, ଦେଖିବୁ କେମିତି ହବ ଜିନିଷଟା। ତୁ ତ ବାବୁ ଜାଣିନୁ ଏ ପୁତୁଆ ଜିନିଷ ଖାଇଛୁ କେବେ? ତୋର ତ କୁରି ତ ପାରିବୁନି, ତୋର ତ ଦିକୁଲୁ କରେ ବାବୁ। ଆମର ତ ରାଢ଼ଟା কিছু কুরিনি কনা, তো কথা তো মু বুঝিপারুনি। এইরকম কুরিনি মু দেখি বাঁধিকি কুরিদেমি। দেখ রে বাবু, দেখ তোরটা পছন্দ হব না নাই, মতে কিছু কইবুনি। কাকারু লেটে হন গানা যত লেটে পেটে গা, কাকারু লেটে ওকতে পেছেরো জন সবেনে হন গানা, কাকারু লেটে কাম কাটাইয়া উলে দেই লেটে পেটে। ଭାଇ ଦେରେ ଟିକେ ସିଝା ଶୀଘ୍ର ଟିକେ। ହଁ ରେ ଭାଇ, ହଁ ହଁ ରହ, ରହ ବେ, ନିଆଁଟା ଧରୁଛି। ତୁ ତ ଭାଇ ଛାନିଆ କରିବୁ। ହେଇରେ ଭାଇ ପକେଇଦେନି, ହେଇଯିବ, ଛାନିଆ ହନି। ହେଇ ଭାଇ ନିଆଁଟା ଧରେଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ହେଇଗଲା। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ରୁହ। কি বাসনা, বাসনা ହିଁ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଆ ଭାଇ, କେତେ ଛାନିଆ ହଉଥିଲୁ, ଖାଇଦେବା।